Welcome to Chef Mike Vlogs. For today's video mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, maluto ita sa tahong with malunggay. Aring mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, may ginprepara na kita dangang giniwa nga ahos, bombay, kamatis, luya, tanglad, kag ang aton nga katumbal. Ari ang aton nga tahong 1 kilo ina mga ka-chef nga gwapo ka gwapa. Halin pa ini sa Rojas City. Ari ang aton nga dahon nga malunggay, fresh from backyard. Ari ang aton nga isabaw, 4 cups of water. Asin, tak Ajinomoto, kag mantika. Kag syempre, diri kita mga ka-chef nga gwapo kag gwapa maluto sa 3-4 multi-cooker nga 4 liter. Ari mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, simple lang inin nga lutuon kag madasi. 5 to 7 minutes da na ini ang aton nga tahong with malunggay. Nagbutang na ko diri sang mantika para magumpisado ka gisa sang aton nga mga ingredients. Samtang ginapainit naton ang mantika, gina-shoutout ko dira ang aton nga mga gwapo nga chef kag gwapa. Ari na maumpisa na kita kabutang sang luya. Amo na ang ginauna ko nga gisa kung magluto ako sang tahong with malunggay. Sa bago ka pa lang sa akon nga channel, subscribe na para sa sunod ko nga vlogs, update ka mo. Ari na mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, isunod na diri ang aton nga ahos. Aton man ini nga gisahon, pamuton kag pagwaon ang iya nga aroma. Ari na mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, isunod na diri ang aton nga bombay. Aton man ini nga gisahon kag pamuton kag pagwaon ang iya nga aroma. Ari na isunod na naton ang diri ang aton nga kamatis. Gisahon man naton ini pagwaon ng iya nga aslong. Samtang nagagisa kita sang kamatis nga aton palutuon, ina-shoutout ko dira ang akon nga utod kag pamilya kag friends kag nagasuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless sa inyo nga tanan dyan. Kag isunod na diri ang tanglad para magamot na ang aton nga ginaluto. Ari mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, isunod na diri ang aton nga tahong nga halin sa ruwas nga 1 kilo. Ang tips ko sini nga magluto mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, once magbuka na ang tahong, daha na ina. Ari na mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, butangan na naton sang asin para may lasa. Kag magbutang kita sang tak Ajinomoto, pampanamit sang aton nga luto. Aton inian ay gisawon para maabsorb sang aton nga tahong ang aton nga mga ingredients. Kag aton naman iniisunod ang aton nga isabaw diri sa aton nga tahong. Ari mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, takpan naton anay, palutuon naton ang aton nga tahong. Ara mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, kung may makita kamo sina nga bukal, kuhaan nyo ina kay may ko ina. Ari na kuwaon ko na diri, nagkuha ako sa ang bawal nga gamay, kag kuwaon ni ang tanan nga nagabula nga puti. Mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, base nagapangita kamo sang manong obra sang sidecar, angkar, manami nga alignment kag pulido nga obra. Ari ang iya nga pangalan, Ritaso Nose. Follow nyo lang sa Facebook alias Alpi. Located Kanabahan, Kalinog, Iloilo. Ari na mga ka-chef nga gwapo ka gwapa, takpan naton anay kag palutuon ang aton nga tahong. Ari na nagbuka ng aton nga tahong, ibutang na naton ang aton nga fresh nga malunggay halin sa backyard. Palutuon lang naton ini ang aton nga malunggay.
Ari na mga ka-chef nga gwapo kagwapa, ibutang na naton ang aton nga sili. Kag takpan kadali. Ari na mga ka-chef nga gwapo kagwapa, sa wakas naluto don ang aton nga tahong with malunggay. Bago matapos ang aton nga vlogs, gina-shoutout dira si Francis Nila Ruista, Barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo, kag sa aton nga mga chef nga gwapo kag gwapa, kag sa mga friends, kag sa aton nga pamilya, kag sa wala pag naka-subscribe, subscribe na no, para sa sunod nga vlogs, update ka mo. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.